त्रिपुरा पुलिस स्टेट राइफल अंका हास्तिनि बरम टियासार सेंक्रा रोगनि बदल ताबुक बुरी रगबो सेबगो टिसक जाखा हाकतनि कुबनि नायमुथां बदल हाइनो टियासारनि सेंक्रा रोगबो बेलेखेनो नांकुकमानि सिनि हास्तिनि बागै हास्तिव हामिया हालो रगनो मुथांना बागै नांकुकमानि याकुमो तंगो टियासार बदल रगनि नसिंगनि KTDS पुलिस ट्रेनिंग एकाडेमी संखाजाक टियासारनि 14 to 15 नंग बेटालियननि बांदो मानजगै अमहाइनो शाखा मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा टियासारनि 14 to 15 नंबर बेटालियन कताल खलायै बेबागै 1413 जना सेबक रगनो टिसक जाखा आरोनि बिसिंगो 10% बुरि रगनि बागै थाइ नारक जाक तंगमानि त्रिपुरा हापनि बखाक्दै आबनि बागै 137 जना बुरि रगनो सेबगो रिजाखा बेबागै काइब्रि ट्रेनिंग स्टेशन न बरकनो ट्रेनिंग रिजाखा बुलाया जाता है और अभी भी जहाँ जहाँ इलेक्शन है इंडिया में सभी जगह ये लोग जा रहे हैं। तो आज इनका 2 बैटालियन का भी यहाँ से अभी रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया। तो ये अभी पास आउट पीरियड था, तो ये लोग आज यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसके कारण यहाँ पर अभी जो अनुष्ठान यहाँ पर हुआ है, इसलिए मैं आया हूँ। और बहुत ही अच्छा इनका पीरियड वगैरह मैंने देखा और इनका ट्रेनिंग जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलिट्री का जो ट्रेनिंग है उस तरह इनका ट्रेनिंग है। और ये पूरा विषय भी बात हो रहा है, इनका क्या सुविधा असुविधा पूरा चीज़ लेके मैंने बात किया और इन लोगों को और क्या क्या चीज़ दे सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो सकता है, इस विषय को लेके बात की। और हमारा यशस्वी मैं बताऊंगा, हमारा यशस्वी होम मिनिस्टर जी हमेशा ये बात हमसे करते रहते हैं, कैसा है वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट, कैसा है टीएसआर क्या है, क्या समस्या है। तो उस हिसाब से पूरा चीज़ उनका मार्गदर्शन से, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन से हमेशा हम लोग देखते हैं। और त्रिपुरा का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना अच्छा है, जो नीचे से 28 जो राज्य है उसमें हम लोग नीचे से एवरेज बहुत सारा उसका ये है क्राइटेरिया है, उसमें 5th पोजीशन है। तो इस हिसाब से टीएसआर काफ़ी अच्छा काम किया, खास करके टेररिस्ट को जिस तरह उन्होंने यहाँ से हटाया और भगाया, जिस तरह ख़त्म किया, जिसके कारण प्रेसिडेंट्स कलर्स का उनका ये भी उनको जो जिस तरह उनको सम्मान किया है, अभी भी सब जगह में ये 4th स्टेट है कंट्री में जहाँ पर प्रेसिडेंट्स कलर्स का वो किया है। तो इस तरह मैं टीएसआर का जो सुनहरा भविष्य है मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ। इस तरह ये लोग काम कर रहे हैं और इसके कारण ही हम आशला मंत्री अक्लती बुशाका कामी आमसाइरगो हास्तिनि तंकसं लुकुरगनि थानिवो हापुनि शेब्रग सगुरि थानिबो सामुं ख्लायो टियासार बदल हापुनि जत शेब्रगनो तयै लुकुरगनो साइनमानिबो बरक साकाम केम रगनो कारिबो गोबांमा दालबिदाल हदा हामग्रानि सामुं बुतां ख्लायै टियासार बदल পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় টিএসআর জওয়ানদের দ্বারা দ্বিতীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা যে বলয় সেটাও তৈরি করা হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবেলায় টিএসআর জওয়ানদের ভূমিকা, যেটা আমি একটু আগেও বললাম, সত্যি তার প্রশংসনীয়। এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী যেমন সিআরপিএফ, বিএসএফ এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সাথে আপনারা সমন্বয় রেখে যেভাবে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ আপনারা মোকাবেলায় যেভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আপনারা রেখেছেন, সেটা আজকেও ত্রিপুরাবাসী আপনাদের স্মরণ করে। 2011 সালে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর এই উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি হিসাবে আমরা সবাই জানি যে প্রেসিডেন্টস কালার্স মেডেলে সম্মানিত হয়েছে। সারা দেশের মধ্যে এটা 4র্থ রাজ্য যেখানে এই প্রেসিডেন্টস কালার মেডেলে সম্মানিত হয়। এছাড়াও প্রাইড অফ ত্রিপুরা হিসাবে ত্রিপুরা টিএসআর বাহিনী রাজ্যের নিজেদের স্বতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবেলা ছাড়াও আপনারা টিএসআর বাহিনী রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, শিল্প নিরাপত্তা, ভিআইপি নিরাপত্তা এবং নেশা বিরোধী অভিযানের সাথেও আপনারা যুক্ত থেকে তার দায়িত্ব আপনারা পালন করেছেন। এনডিআরএফের ট্রেনিং সেন্টারে বিপর্যয় মোকাবেলা, আইন শৃঙ্খলার বিষয়ে সিআরপিএফের র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের ট্রেনিং সেন্টারে টিএসআর জওয়ানরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং আগেও নিয়েছেন। বর্তমানে টিএসআর এর
এক ব্যাটালিয়ন ওএনজিসিতে এবং এক কোম্পানি ওটিপিসিতে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, সেটা আমরা সবাই জানি। এছাড়াও রাজ্যের শিল্প এলাকার নিরাপত্তার স্বার্থে টিএনজিসিএল নিপকোতে টিএসআর বাহিনী দায়িত্ব পালন করছেন। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের চাহিদা অনুসারে দিল্লিতে পার্লামেন্ট, স্ট্রিট আদালত চত্বর, বিভিন্ন দূতাবাস এলাকায় দিল্লি পুলিশের সাথে টিএসআর জওয়ানরা নিয়োজিত রয়েছেন এবং তার দায়িত্ব সহকারে পালন করছেন। ফাশালি পান্দাও মানজাখা পুলিশ রকনি তাংফাং অমিতাভ রঞ্জন আশালক কতাল টিয়াসার রকন সময় তাংরিখা কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিনি আদং নবদ্বীপ জমাতিয়া কতাল টিয়াসার রকন আশাল খাকা হামিয়া ফারকা মন্ত্রক ডক্টর মানিক সাহা। ব্যুরো রিপোর্ট কখরা।